गाजा तस्करी गर्न अगावै पुलिसले एकजना तस्करलाई पक्राउ गरेको छ। फाँसी देवाको मोहम्मद बक्स मोडबाट 23 किलोग्राम गाजासहित एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। पक्रा पर्ने व्यक्तिको नाम राजदीप प्रमाणिक हो। तिनी दक्षिण दिनाजपुरको पाटीराम निवासी हुन्। प्राप्त जानकारी अनुसार गत राति पुलिसले पेट्रोलिङ गरिरहेको अवधि फाँसी देवाको मोहम्मद बक्स मोडमा संदिग्ध बाइक सवार एकजना व्यक्तिलाई रोकेर फाँसी देवा थाना पुलिसले सोधखोज गरे। यसपछि तिनलाई छानबिन गर्दा प्लास्टिकमा लपेटेको एउटा ठूलो प्याकेट उद्धार भयो। उक्त प्याकेटबाट पुलिसले गाजा उद्धार गरेको छ। पुलिस सूत्र अनुसार पक्रा पर्ने व्यक्ति कुचबिहारबाट बालुरघाटमा गाजा बिक्री गर्ने उद्देश्यले आइरहेका थिए। आज शनिबार पक्रा पर्ने व्यक्तिलाई सिलगढी अदालतमा पेश गरियो। अर्कोतिर पुलिसले सम्पूर्ण मामिलाको जाँच गरिरहेको छ। Incoming voice call from +91-707-630-7075 on SIM1. না গাজাটা দেখবো হেলমেটের আমার ফটোগুলো পাঠাবো ওই কটাই ইয়ে প্যাকেট সহ ফটো আছে কতগুলো ওকে নিচে নামাবো লাইভ করবে আবার ওই নামারে নামা Incoming voice call from +91-707-630-7075 on SIM1. না গাজাটা দেখবো হেলমেটের আমার ফটোগুলো পাঠাবো ওই কটাই ইয়ে প্যাকেট সহ ফটো আছে কতগুলো ওকে নিচে নামাবো লাইভ করবে আবার ওই নামারে নামা